जवळजवळ 32 लाख सुमार खर्च करून हो स्वच्छ भारत मिशन हाच्या अंडर हो जो आमचो टॉयलेट तुमकां दिसता पळय आज सुलभ शौचालय हेजें आतांच उद्घाटन जालें आसा। हांव आमचे गोंय राज्याचे आदले शेतकी मंत्री तशेंच माजी मुख्यमंत्री श्री रवी नाईक सर हांकां धन्यवाद दिता। तशेंच आमचे अर्बन मिनिस्टर सुशीत राणे तशेंच आमचो मुख्यमंत्री कित्याक सगळे डेव्हलपमेंटाक तांचो भरपूर आमकां हातभार लागता आनी हे 32 लाख खर्चून हे जे पळय आज जो SPMA मार्फत आमी जो हांगासर सुलभ टॉयलेट बांदला हो सगळे लोकांक ह्या फोंड्यांत म्युन्सिपालिटी एरियेनी सबंद ह्या फोंड्यांत तालुक्या लोकांक हेजो फायदो जातलो आनी अश्योच बाकीच्यो ज्यो कितें कितें जे आमी म्युन्सिपालिटी मार्फत स्किमी ज्यो आमी राबयतात तशेंच प्रकल्प जो आमचो गोल्डन जुबली प्रोजेक्ट जो आसा तोय बीन तेजे बरें फास्ट काम चल्लेलें आसा आनी तो बाय मे जून म्हणल्यार तरी सारकें तें कंप्लीट जातलें सांगलें त्या प्रमाणे। तशेंच आमची एडमिनिस्ट्रेटीव बिल्डींग तिवूय बीन एक 2 म्हयने भितर आमच्या ताब्यात मेळटली आनी बाकीचो मार्केट कॉम्प्लेक्स जो आमी म्हणटा पालिका बाजार हेजे बीन रोखडेच फावंडेशन स्टोन आमी घालपाचें आसा कळ्ळें न्ही। अशे विविध प्रकल्प फुड्यान येतात आनी हे खातीर मुख्यमंत्री अर्बन मिनिस्टर आनी आमचे फोंडेचे आमदार तशेंच शेतकी मंत्री श्री रवी नाईक सरांचे आमकां भरपूर हातभार लागता हे कामाक आनी असोच आमचो फुडें टॉयलेट हो स्टार्ट जाला। खूब टायम आशिल्लो लोकांचे डिमांडय आशिल्ले बेगीन स्टार्ट करचो म्हणून बट सिवरेज कनेक्शना लागून डिले जाल्लो। सो आतां टॉयलेट स्टार्ट जाला आनी आतां आमचे 3 पब्लीक टॉयलेट आसा फोंड्यान। सो रिक्वेस्ट आसा लोकां कडेन की आमी ओपन डेफिकेशन फ्री डिक्लेअर केला बट जर ओपन डेफिकेशन दिसता जाल्यार लोकांनी रिपोर्ट करपाक जाय। स्वच्छ भारत मिशन आमचें तेन्नाच एकॉम्प्लीश जातलें जेन्ना आमी एट पर्सनल लेवल तितून इंट्रस्ट घेतात। म्युन्सिपालिटी टॉयलेट बांदली मेंटेनय करतले बट लोकांचोय तसो तितून आसपा जाय की कॅर घेवपा जाय पब्लीक जे आमचे प्रिमायसीस आसा। सो एक रिक्वेस्ट अशी आसा आनी दुसरें म्हणजे सिवरेज कनेक्शन स्टार्ट जाल्लें आसा। सो बट खूब वायट दिसलें की फक्त 20 कनेक्शनां पावल्यात फोंड्या भितर। आतां 3 म्हयने जाले आमी रिक्वेस्ट करीत आसा आमचे कावन्सील आनी कावन्सिलरय सगळे घराघरांनी मेसेज पावयतात की सिवरेज कनेक्शन घेवपाचें। एक रिक्वेस्ट आसा की सगळ्यांनी सिवरेज कनेक्शन बेगींतले बेगीन घेवपाचें। कितें चार्जीस आसा सिवरेज कनेक्शन पर 3000 कितें आसा आनी 35% ऑफ द वॉटर बील आसा तेंचे। पूण जायत्या जाणांनी सिवरेज कनेक्शन घेतलां पूण अजून पर्यंत स्टार्ट जावना कित्या खातीर ना तो आतां पळय तेंचो टॅक्निकल इश्यू जो आसा ते करतात कित्याक थोडे कडेन पंपींग जाय पडटा पण अजून एप्लिकेशनूच तितली पावना तांकां। 20 हावजीस टोटल आमचे 13,000 हे आसा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी। सो आमी तेंचे कनेक्शन स्टार्ट आसा आतां आमची म्युन्सिपालिटी सगळे बिल्डींग आमी एप्लाय केल्या। ही टॉयलेट कनेक्ट जाली नेक्स्ट आमची म्युन्सिपालिटी बिल्डींग जातली तिसरी मार्केट कॉम्प्लेक्स जातले। सो स्टेप बाय स्टेप चालू आसा तेंचे। जायत्यो बिल्डिंगा बी पळयता तेंचे सिवरेज ओपन गव्हर्मेंट ऑफिसीस पयलीं आनी कॉपरेटीव सोसायटीज जायत्यो बिल्डिंगे पयल्या आमी तेंचे सिवरेज रस्त्या वयल्यान वयता सो तांचेर कितें एक्शन तुमी घेतलेलें आसा घेवपाचें? 36 बिल्डींग गेले वर्सां जाल्ल्यो पयर 17 आयडेंटिफाय जाल्या आनी काल आतां लास्ट वीक 1 वीक आमचे सर्वे चालू आसा वॉर्ड सुपरवायझर प्रत्येक वॉर्डान वचून सर्वे करून हाडल्या बिल्डिंग्सो तांकांय नोटीस वचप चालू आसा आनी 14 बिल्डींग येयल्या आतां। सो विदीन अ वीक तेंच्यांनी जर कनेक्शन घेयना जाल्यार तांकां मागीर वॉटर डिस्कनेक्शनां आमकां करचें पडटलें। काल काही शॉपांचेर ठरावूय घेतिल्लो हेजेर दोन म्हयन्या पयलीं तुमकां खबर आसतलें कावन्सिलान नोटीस जाल्लो इश्यू रिकवरी खूब आसा करपाची। सो रिकवरीचे प्रोसिजर जालो आनी सडन कांय जावना हितून तांकां खूब ऑपॉर्च्युनिटीज दिल्ल्यो नोटीसूय खूब जाल्ल्यो इवन कावन्सिलान पयलीं 2-3दां हो विशय येयला
सो ह्या फाटी लास्टाक सांगलें की फॉर्म रावले कावन्सील आनी रिकवरी करया म्हणली तेंची. आता कितली शॉपां हें केल्या? 21 शॉपां जाली टोटल. आणि एक लोकांकडे परत सगळे आमचे बडेकार भाव जे 15 वार्डांनी आमचे कावन्सिलर आमचे काम करताच परत एकदा सगळ्याक लोकांक रिक्वेस्ट करतात की जाता तितले सेवरेज जे तेणी फॉर्मां भरून मातशी बेगीन दिवची, कारण सेवरेजीचें काम सुरू जाल्लें आसा. मातशें बेगीन जाता तितले लोकांनी एप्लिकेशन आपली फावोवची, कळ्ळें न्ही. त्या प्रमाणे ते कनेक्शन सुद्दां तांकां लोकांक सगळ्या बेगीन मेळटलें. जशें आतां भाव विवेकान विचारलं तशें की सगळे सांडपाणी आनी कितें बाकीचे सगळे रस्त्यार व्हांवतात ते तशें जावचें न्ही, रोगराई पसरची न्ही. परत सगळे लोकां कडेन रिक्वेस्ट करतात की सगळे लोकांनी हय हो आमी सिवरेजी कनेक्ट केला. रखा है। इसमें क्या है, पहले हम लोग विम पाउडर देते थे, अभी लिक्विड सोप डिस्पेंसर दिया जाएगा, टिश्यू पेपर दिया जाएगा और लेडीज़ को सैनिटरी पैड दिया जाएगा। ये सब सारी सुविधाएं रहेंगी। सफाई का हमारा रहेगा जब तक शौचालय दिन भर जो है हमारा अटेंडेंट यहाँ रहेगा। इनॉग्रेशन कब हो जाएगा? वो तो रेडी हुआ है ना? हो गया तब तो चल रहा है। आप लोग सारे लोग तो थे, मुझे बाबा स्टैंड पे आप लोग थे, सब लोग